payku sare ngal payngal labangal nantungal inde payngal ngal nanda e de a payle lan salmina on lando sidon e jam nokku kalka won don e ka jodor don on ya photo hande minuno mi watta video mais mi indique info très irisant tawo info do o doa kawalude a weta harami fe inalimo kala awrudo video on yo partage mo la ngandi be buino di la ngachani la message dit et tout va bien juste c'est le contretemps et des jours à venir voilà donc do wadi mi wawadi arugol to kono ko mami jonna on o message do tawo kadi kala guiné jawrudo e makko ko yo partage mo ara la yuro nokku kala ka wondo e ka jodor do noddo be la lando fi a lando ko ndu wadi pay kunsare taw mapo pay ko sare rekilta piji men din ko gotum ara non ko ati kon e yaay au bout des idées ko yete kon hunde tawnde no importi ko wadirde mo video ler do ara non ko mi toroto kala awrdo e video on kadi ko yo feƴƴimmo fiyo woɓɓe go wawi ugol ara mi andintinna les 4 régions naturelles Haute Guinée, Moyen Guinée, Basse Guinée et Guinée forestière ara e CNRD on ande ka conseil maɓɓe ministre ay ɗon andi e balɗe no feƴƴi ɗo hiɓe moɓodira tun hiɓe joro jaranno ko ɗum ɓennata gouvernement sans objectif donc sont illégitimes joni noon ɓe feƴƴude e vitesse supérieure maɓɓe on fi wawgol déstabilise gol kadi leydi ndin sur place kono noon ɓe woni wadde haray ɗon andi conseil personnel on ton ka présidence e protocole on ton e ministre ɓe seeɗaɓe o ka budget e ka finance haray ɓe jooɗike ɓe haldi joni yoɓe débloque ko fanɗi o 5 milliards fi waɗugol campagne e ka 4 régions naturelles ji lagine ɗum noon no andirɗon noon haray ɓe fuɗɗoray télé boke si ɓe gayniri ɗon ɓe yara télé mamum ha labbe ɓe rewa ɗon ha kankan c'est à dire kala ko yette kon à l'intérieur des pays haray ɓe naɓay dongal kalisi fiyo ɓe wawu kadi mélange ude guinéenɓe ɓen kono noon mi toroto on onon ɓe guinéenɓe wonɓe digne wonɓe patrie wonɓe tawɓe hande kadi oɗo wawata e rewnude ka Alpha Condé rewni en ɗon haray maninkaɓe sosoɓe fulɓe e komi woni on jonnande o message hande jemma ko fi on faamu wetata gonga feñaali kala ka CNRD windi paykum sare montay sabuna ko créyon ɓe jogiti ko gommi jogiti ɓe winday tummi monta haray musidɓe wonɓe landarude e ɗe fokkitani ko wiyete ko hunde mawnde tawnde ko hunde nde siwa kadi lannude aray noon min mi wiyata si ɓe addi mbuuɗi watta on jaɓude ɗum ɗon mi ala on droit kono si on jaɓali mbuuɗi ɗin haray on jaɓali ko duwa ɗon jaɓugol kono si on jaɓi mbuuɗi ɗin taw waɗan CNRD ko ɓe faalako sabuna wana ɓe fewuɓe wana ɓe hunnoɓe ahdi ko ɓe manipiloɓe joni ɓe wi ande ɓe yewti fi ɗum ɓe wi joni haray ɓen faalaɓe immade fi ɗum koye jonne mbuuɗi koyeɓe jonne dongal mbuuɗi ɓe yaha ɓe lanca gonga mon si ɓe tawima ha ka suuduma ɓe jonnima mbuuɗi jaɓu kono ay tun hiɗa andi ko fenande ɓe taw waɗanɓe koɓe faalako mawɓe fuuta waɗaɓe barki duwotoɓe jaabo haray komin wiyata on CNRD no arde ka mon fewdo ɗo ni hiɓe ka laawol nde ɓe ara ɓe addori mbuuɗi e sakuji maaro e pick-up je ajabinta bala yuro on mi wiyata si ɓe ari ka mon koɗoraɗetake kono ɗan werna kono fiita o jooɗo ɓe addanayo mbuuɗi ɗin lanɗo on haali o wiyara yoɓe jonne moyen ji ɗin yo ministre de budget on yaltin kalisi on jonnaɓe ɓe naɓa ɓe saka a hersini men ko heɓɓuɗon ko marsata hakkunde e Allah marsata e nder leydi lagine ndin on va vous déstabiliser wallay billahi tallay min joɗɗina e série de communication ka réseaux sociaux ɗo tawon mo on wawata dartagol tawon on wawata dartagol ber ko yittere wudditoto on bo woɓɓe noddimmi hande o komi weltano Mamadi Doumbouya o sabuna o rekili weltanomo min ko min frappi mo andinimo ko fokkintinni ko marsata min mi weltantako mo de simo faala yo mi weltanomo simo faala yimɓe wonɓe ɓawanɓe yo weltanomo ammo neli on yaw kadi wiyamo paykum sare wi'i simo faala yo min weltanomo yo aro wiya ko ha ñalande kaari o jooɗoto simo faala mene
wiwnoɓe mo ɓen vive Mamadi Doumbouya libérateur simo faala mene yo min yilto ɓaawo makko min arta kadi ɓaawo makko haray ƴawi yommo min tefa simo moƴƴi walla simo ɓawli ko très simple ko woli konko yo hunno so wi ɗo ayi joni o yi minni joni haala kam mi accidi e justice on ɗon goyna jeejo ay ko non goy sikkuno ko sama kala jooɗa menen min haalan noon de menen na birdi menen wi selludale ngo busta ɗum ha min yiya goɗɗo simi nani ɓe no wiya ɗo gandi laamu no mari doole laamu ko piisan kere ko leɗɗe ɓe laami ka ko jinna kombo ɓe laami na o noon so wi ɓe merde ko merde daroto ça soit clair son qui de rankile comme ça andi ko noon ko politique birdi quoi ko ukkugol ɗa andi ko noon ɓe yarata ko laamu bandi kala ka ɓe tawi dérangeyɓe ɓe nano laissé andi ko no wayi maire Alpha Taralla mbigo pion ko laamu bandi susta menacede o ɗantako on famille kawtawno jama o wimo he le 28 haray meɗen habbima ɓe yo haala ka yaw ka justice o ko busol ɓe préparude goɗɗum kadi minen men sokka juuɗe ɗum goy o birdi mon kono andi ton kono innuno yaay men yo busta et ça soit clair on yata to so yawn tawi men ton en huwodire ay ko andirɗon ko warugol piya letta ɗum no muusi on no min noon ko mi innata o ministre d' affaires étranger mi andinama taw par ce que min sa ƴetti sekko ma kon a ukki e Putin hakkunden e Allah so bombarde lagina e radaru ngala min noon ko mi innata Putin ay tun adna fof no hulma hiɗa hakka ha nattana leɗɗe alarba sa bombarde a fuɗɗoraka pale ma ɗum ko honno ɗi putisiji maƴirta wiya keñum no wonani riisi yana taw yimɓe mo wonɓe ɓen ikkeren mi woɓɓe no wulla ɗo no wiya nous sommes ikkeren nous sommes en ikkeren on demande l'état guinéen de nous aider ah baba eyo de nous aider onon ɗon si ɗon faala doge nato riisi siko haajumo ay siko Mamadi Doumbouya yahan taw baba aray ɗum ko bombardugol on fof ko ɗum ɓeneto yo Allah waro on are hakkude Allah Mamadi goto oy ɓe wonani Putin o waray ɓe holli Putin on hiɓe supporti mi weltike mi andi duwaji ɗi jaabike ka holluɗa ɗon an ko Putin wonanɗa he Mamadi ay mi haalani on jama min heeɓi haalude ka vidéo ji an ɗo min ni on jombugol ɓengu français ɗum wattama français awa France supportali ministre d' affaires étranger o wi kañum waray no wonani Putin ko haaju mon ko onon andi ko wonaniri Putin so weldi ɗo e Putin min dela wiya Putin de mo bombarde lagine ko nokkel ɗiɗi tati petti mi faala nokkeli tati ɗin sa bombarde ɗi tamiji to hey kala wonɗo toon siɗa faala mulumo hakkude Allah aéroport keso no sinca lagine on daara ka zométrie son bombarday ɗon ka aéroport Sékou Touré ɗon missile wal pansan min landitotako Guinée fof kellay sa wattay ɗon gongal pale no toon himo waywa cercle mo waywa pied siru ɗum no wiye pale Mohamedou fe ɗon son accitay ko bombu ko nitiruwel ka ko naturuwel sa lanci ɗon min landotako ko won toon kon fof simayi ko hajumum sa gayni ɗon ɓawɗon go kunni ko laɓutane goto petti yawtata a visa ya tawa hino doƴƴi ɗon no wiye kamma kamboy tamiji to sakko calcula ko ya ndar waafe a waɗa pansan no waɗi o inno keddati ɗo sa fara pidera e malaika no weltani malagine yo Putin ko gonga mo ronkemo wonande min noon ko mi innata tun o ministre d' affaires étranger ƴettu sekko ma ko daɓɓa ko naɓira siɗa sutani Putin waɗa ka hunduko ma fanka sa wi no an a dartoto meɗen heɓi Mali lagine ko ma wona noon Putin woni no ɓawo ga minni kon tippuɗon e mum Allah walla yo non woni nde faransi no soofi noon wara meɗen croisi bras hakkude Allah min si Putin miijitika fi Afrique on so soofini ɗom landittako aéroport Sékou Touré ya lancu pale on lancu kamma kamboy lancu goto landitotako mo ko feƴƴara meɗen welti ha hara meɗen welti menen Guinée meɗen tampi ɓuuri ikkere kayiɗa oy ɗon sortodira ɗon waɗi saffaji
Ok, notre contre parenthèse, goku ni mi woni on jonnude, ko mi jo mi woni on alande o yafuto. Pilisa la cause la. Ikere ngon hara jama gine ko wonton kombe fuddi kawi golo yo wallube. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. No wodi imbe huda be goto be wonana. Inno mi so kajude. Message comme yari confetti ngoldo. Wi gol Allah akbar dun no yurmi du yurma dun ko haju mom. Partagez may. Mawbe hottu gine basi gine moyen gine forestier. Tawon jabu hay goto yawo. Dignité mongon. Pewal mongal. Gikke mon den ka Allah. Woni chrétien, woni musulman. Mamadi Dumbuya o wawatana bude mbude o nyammina on ko Alpha Condé nyamminali o. Si on jabi nyami, si on nyami on tutay de on tutay. Sabuna mi hala naw nambudi giggol e gikke be woni on nabante. Ko mbudi coggu mani pilugollo. Joni non ko do mi toroto manika e soso e pullo futa. Ta e mani pilu on kambe CNRD suwa disant kari ida kari. Dum me waray du lagine. Dum ko message non. On va tirer l'ethnie. Wonen goto. Sofinen aybe memben kila ngun kadi ari kesum. O ko CNRD. Be olli non. Are kambe CNRD hibe desidi. Ay tumbe rekili kasellu. Be da ude kati solution keso. Are non en gagnike. Quand il doit nabiri hala kanka justice on a gagné. Hande non, hay sellu dale ngolli o fala kadon haray metala. Parce que o holli betawo CNRD ko fusiye so makko. O holli ko kasariya yara CNRD ko zero. Ko dum woni biddo gorko. Dum siluwa o yama deppama be andi de be wulbinta sellude. Ça je suis très content de cela. Andi si goddo sikki wulbinirte finkari andini mo ko pocho pacha o jokki dum no holli puissance et ça c'est victoire on andi ono wonno be wiide sellu yo yaltu tabe hersimo sellu yo yaltu tabe pimo o yi wono deka on hersika mimi yalti mi wi sellu dale mbusta o ya tate pereteu jawali dalli awa jama woko simbe sa fijiri mbe ma simba jakka malinke sellu dale figure makono doit de ferme il doit plus rigoler mi ina kati ka hundu ko sellu dale inde dialogue je veux pas entendre cet mot so terta ki kangala hare mo andu mi do moni yo itu dialogue e hundu ko makko few yo haykudum sellu dale no doit wawde wa Putin. So yo bakkinte andina ha jango si weti o so finte de sellu dale nge CNRD no doa wo gol wa ikre nge risi. C'est clair. Présidentiel lu dale nge be yimbe yo be ma attention fo ko huda. Tajabu. Neddo wona kankri. Wona ding, wona deng. Sawa warisi hakkunde angerisi. Fara pour CNRD ka Putin fara pidon ikre. So fina be ayona. Stratégie du fopio be wad ini be miji kombo ni bawma tawolu du ngaccu don frappube hande kadi taw négocier tawolu fi dialogue sibe ukki kamata jab wiya be merde wonde sibe non dimar da sonkana be wola goddum be hala goddum sanan be no jodo no wiya ko nangi Alpha Condé ko duro kay nangu de sellu dalen ko penale wallahi billahi tallahi. Si Alpha Condé anduno hara himo prepari no Mamadi Dumbuya yahana ino mo kerdo sikkude onanga ino Alpha Condé o anda on torewa kanko yayona siminani do wada o pocho pachamon o birdi mon landa man so prepara ki dogu gol yaltira len sul lagine min si don jodo do yonko gorko menen ko mi yalti wi yo gine fo wonu bawo makko e nder wado be video live up min existimo imposimo dans la communauté Guinée bébé wisa pay ko sare be découvrir mo inselat si kawara do fi molami do lebbi joyi si kawoni ruwa amena sa fi jirime ayon building ma me wada don université anda fu si da wada no landan seda annana ino yewtera mende na jeccio are kilay
sare kilala yako jama huwata mako hara ay kaluma yaltata si on sikki onande pinka jamon ko ajo ko fenande pinka oe talan sana konti ko ay ransoro ketti jokkay no penale yalti ajara ko don ari hoccimo dadis camera o armo tono hay kanko ara himo armi o tawi adna gasata awa sa tertaki o pocho pachama ko birdi wonata nothing forever tawa kadi sofinoɓe mo ɓe don wondi mi halanima ɗum haray noon musidɓe wonɓe landarude fewdo ɗo weltano on saabu ko partage to vidéo ji ɗin kon par ce que ɗum no tampini ɓe haray musidɓe CNRD on hiɓe desidi o ko maɓe ya dalle 4 région naturel ɓe naɓa jawdi o fiyo yimɓe ɓen kellam ɓe e awa ɗum ko feere mon bonde feere bonde sabuna ɗon andi hiɗo ronki yoɓugol ay fonctionnaire ɓe ɓen haray noon ɓe holli telen ka budget hara yo yimɓe ɓe yoɓe ayno miɗo andi na poti lesete yoɓe ɗon min goy miɗo andi he jama ko neeɓi o soulève man populaire waɗa e lagine mi yaali on sadaka ko ɓe takki wo ngal ɓe rewri wo ko suwa iwra social walla iwra révolution kono mi andintinna on ɗo lagine jama on immoto o yiɗa ñoƴƴa goɗɗo fiimo aari kono a ñoƴƴatamo fiimo weelaɓe ɓe ŋawtoto aray noon ɓe holli kamɓe CNRD ɓe faalama yawade sosoɓe ɓen appelez moi les sousou sosoɓe ɓen haray ɓe faalama o ñakkinde sabuna e wowlede bona ko tawrede boni sa yi ɓiɗɗo soso diŋŋi no wolane fi saku maaro ɗum no metti na non o noon ko ɓe mafereya waɗi en ɓe ministre ɓe mafereya ɓe ɗonon so sikki o yawto sosoɓe ɓe ukkay faya e mum nana ɓe wiya ɓe ɗaɓɓini fo biye mi yalana ɗo sosoɓɓen par ce que onon ko ɗum ɓe sutti on bonnirde inde quoi ɓe nano sosoɓɓen sa jonni ɓe saku maaro haray lanni sa jonni ɓe 300 000 ko fenande nani yade sauce digne yade susu digne awa noon si CNRD hikka sikki tuninira ɗum leñol soso ñangamadi sofale on ɗum jawray ka pale wa robo min ɗum mi haalante de hikka gooto fowtennota ko ɗo sose yigolɓe asa jonni ɓe saku maaro ɓe amanti ɗande kasori fofana ko ni ɓeɗo jooɗi hino bonna inde sosoɓe ha ko sosoɓe jelo yiwɗon hino waɗa saku maaro ko ni e ni bambam fare haray sosoɓe ɓen taw jaɓo hay goto tuuna lagine fo wolay soso no woodi lagine fop tout le monde parle susu ala mo halata soso min jaɓata hande kadi goɗɗo ƴetta camion wal maaro ara ka autoroute waɗa birdi wiya ko soso sosoɓe on jaɓanayɓe ɗum meɗen salmina ɗo alaji Sehouna Souma yettaɓe Souma joɗorɓe Dibere Ka tanene on to ɓen accaka e ko laamu fenata ɓen accaka e poco pacca le bascote lañi ɓen accaka e saku maaro ɓen accaka e million kere donc so sikki on arda on argument on tawa ɗon sosoɓɓen meɗen salminaɓe meɗen wiyaɓe won wali lagine kamena gere muna donc haray ko ɗum haray sosoɓɓen kayno desidi nden inde bonde ko jama o windaniɓe CNRD tawayɓe ɗon c'est coalition haray noon CNRD ɗaɓɓi faux billet bus kono wiyete faux billet mbuuɗi bonɗi mbuuɗi faux billet naati lagine ha heewi fewdo ɗo ni ko faux billet tum woni ka marché 20 millions faux billet awaɗa ayanini ka yawɗa ka mbuuɗi sincété o yimɓe no kooli ko faux billet on no ɗuuɗi ha haray ɓe ɗaɓɓi faux billet dongal e wakkande ɓe naati e leydi o haray ɓe naɓanay sosoɓɓe a on tawayɓe ɗon sosoɓɓen on tawata e goto sina kamɓe on taway ɓe habbi o on taway sosoɓe ɓen no habbi o si Allah jaɓi min komiɗo andi on taway sosoɓe ɓen ɗon ay ɓen fijirta o haray musidɓe on ɓela darude e juma yontere hande en waɗuno vidéo o rapport tipiji buyi haray o juma ɗo kay ɗo e yontere hande e rapport tipiji buyi musidɓe on ɓela darude hande kadi enen en haalanay leñol kala gonga mo kala e jikku mum wiyemɓe ɗum moƴƴa min hande mi yaali sosoɓɓe no jaɓana mbuuɗi laamu joni noon téléphone ji ɗin kadi yalti
kala ka ɓe naɓi maaro e mbuuɗi jama on filmay so naɓanama maaro jaɓe taw yaltuka hoore laawi de haray ko on campagne ɓe faalade butugol oɓe darde si ɓe yaltina e mbuuɗi e ɓe jonna sosoɓɓen o sosoɓɓen kellana ɓe haray ɓe sosoɓe kan kamɓe ɓe ala hakkil ɗo sikkude sosoɓɓen kam mapaki fi développement leydi ndin ni sosoɓɓen no hiɓɓani o kono ganda même mine ɗon e naɓugol ɗon mbuuɗi ndaron ko ɓe huwata on ko sofina on vrai penale ɗen sosoɓɓe ronkata penale ɗen ɓe ronkani on noon joni ari ɓe ronkata ari on fenirayɓe ɓe fanka jon noon so feni e hoore sosoɓɓen ɓe jaɓata wule on so addi e sosoɓɓen ɓe jaɓata déjà ɗon andi soka ɓen ton mi ala haalude sosoɓɓen no andi miɗo andi ɗum ala ɓe welde a baba ɗon andi piiji no woodi feƴƴuɗi tan alpha konde ha tan no fewdori noon en ɗuɗɗintago yaala en andinayɓe tum donc musidɓe wonɓe landarde o sayi ɗo enen en ala tan yennidiro enen haajumen ala e yennidirgol enen ko laamu ngun peñanten haa ɓe nantodira haa ɓe wona haa mo kala maɓɓe anda fus ɓe gaynana hay gooto sa nanu ɓe no wiya minen meɗen wawi ɗum Sarli White fima o yani hakku e juma hande fima o lancitiki Sarli White haala ma wawi wasifon lagine mi anda sino enamma ko pay kusare haali windu mara e nder lebbi jeego Sarli White sa wawli hay goɗɗo daratama Facebook hakkunden e Allah Sarli White woko procureur CNRD min haalamma simi ma yaali a wawlay laginera goto jentotako a wawi wasidi Souleymane Ndiaye simi ma yaali min non haalamma a taway lagine kala ka jinduɗa jama o ko foddinirtama o ko geme hayre sabuna neɗɗo to suko fenani min ari ɗa welam mi ha miɗo teddima miɗo respectuma kono à partir de maintenant ka sifon mi wi lagine fo jasina e fima a wolaki noon sa nani ɗa yaka procureur de la république hiɗa kambana yimɓe ɓen min haali so continue ko fokkintinni kon ɗo billahi wallahi tallahi kaw yaari wo e nder leydi lagine ndi o ɗaɓɓu gardi de yo ɗaɓɓu gardi ko yoni sina ɗum ɓe soofinayi mo ha o nantodira mi toro kondanu ɗo goɗɗo yore fenande walla immina yimɓe mi nani ɗa wiya o courrier kaari ɗa immini Interpol yo nangu yimɓe fop ko penade ñande kala Sarli White wi nangi goɗɗo kondanimo e nder lagine sabu mo haalani on ko on bandi onde ñande noon andata guine en andi hani mi haalani onon CNRD on anda guine en goy on andami min townay goɗɗo ha ɓuuɓira climatisé min naadamo e ndiyam wulɗam palaw min fanka put Sarli White a joɗɗinama ɗon min kellanima ɗa sikkude a mali a baba memu buton jeɗe mais Sarli White fewno ɗo siɗa faamuno fewno ɗo sa faamuna yay no neni na ya procureur et puis mi ɗaɓɓante inde moƴƴere miɗo recherchude mi ɗaɓɓante inde feetunde fe ngara noon ɗa nandi e mayre ha bolan miɗo ɗaɓɓude ka gulgul am mi ɗaɓɓanama inde yaadore e ma an Sarli White hakkude min ay tum mi andi on yiɗa sabotede woɗa mon ko sabotede mi sabotayi on vrai critique on matin comme soir peñana on matin comme soir mi hukka faya o min wo kala nodduɗo ala hen min nanggaymo wo kala nodduɗo ala déstabilisation min yennaymo wo kala wiɗo ɗum ɗo moƴƴa ko ni mi wi moƴƴa sikon mbi bemmo waɗanera mandat dari wota non anɗo critique take ko ruwa ay fimoɓe ɓe Malboro woɓe nayo critique ɗo rondi futes nara minen ko hulɗon konko ɗum men peñanta ha andi konko teddinɗa sikkuɗa ko ruwa ɗum minen min faccintinni ɗum e leydi ɓe wi nene woɓɓe ko kene woɓɓe anani pular ɓe wi be woɓɓe ko bappa woɓɓe nene woɓɓe ko kele woɓɓe minen min sokkajuɗe ɗum minen on siko ruwa emo minen on ko fusiya amen woɓɓe ko garamɓe ma woɓɓe ko petit garamɓe ma goo ko petit woɓɓe kadi understand min mi waɗata petit min toujours garam min sa wilam petit mi jalane tout seeɗa no ya déconne tout mi débarquement direct zéro à la base understand you're a man
donc dum mena si lo ngandi on ko bemmo walla on ko gorko mena jetti dum zero no ando moni gerko wolo huwa ya jango si weti ko golle puccin so finta sofa lato kono wi golande mi wada dum jango mi firta ko jama woni fa alaka dum marsta menen a wada me yiya sida wa sawa wata wada sitop sarlu white si me mayal me wat ay photo ji mari e Facebook ko men tagi na redu famille ma ngabotum e bande arayde den même programme ida me na sarlu white no wadi accident jama perep et puis mi posti ko yon partage mojjano sarlu white minata tajuri de famille ma na menen ukida sarlu white ndara ndo mojja be labane video on ari sira te panada kaduma nyande gore fina do tum aya do buri pass di temetere no public pass ma wadi accident mai aisha mayali yalta kateleje karajoji ya mi mayali sele male intentionnel menade tete na ye na mi ukida la ilaha illallah abola episal lo wayti agaidali jama yolando moja fia sablu wayti ne weta bi mitufi na tawa bengu mano wullude aisha fini ka Facebook yarata procureur de la République no jodi no wola fi réseaux sociaux les insulteurs de Facebook na menen ukida min halama men jetta photo ji ma do nyande et puis men antara ko non événement programme mi wala ni magoy mi hala ni ma men deppa do photo ji ma men sarlu white mai me yo radio ji et suite ji fop wind ya il est mort yanta ka tele wola kadi ya mayal men o korte ko wola andala sarlu white ne lando lagine mo afia comme ne menasata menen vedo kala wado video lagine on va programmer une date qui n'est pas loin mais Allah jabi sarlu white nde den seda a wowli tata fi Facebook ko jondu mo ina do ngaccita na yimbe ben goddo yura ko yuri wo men condamni goddo 50 wonu Facebook kede ko bemmo mo iri dum atata on andu de internet tarmene me rumi ka men nebi kono min si mi mayali min e sarlu white men naba ya men bara ko mi wadi procureur de la République on ka Facebook ka woni procureur CNRD o mai sar nyande gotum afina do tawa photo di mano jinda e Facebook ko sarlu white mai acha mayal no mi cheka winda do tere irisa sarlu white vient de rencontrer avec un pick-up à la rond-point de Bessia. Malgré tout, il était procureur, il est décédé. Yalta non katele jia nga mayal. Donc quoi tu m'as mais comme yandi dara mai. Sarlu white minade tete na ye anda fus. Kadi sarlu white bido mari document jima. Min jama kala dati do ya ferme ngong en ukay mo ko wuli ko nawo ko lamu go wonde fandude. Dala ni mai no pai cruzare mayal. Mi dodo si mi mayal no mi hollete ko mi wawi ko. Mi okima emwa. Sawa wali are tude wolo hay goto. Sarlu white inde mande dabba ka Facebook. Billahi wallahi. Mi ngalam. Mi okima lewu. Hande hiden le 25. Le 25 mars. Sawa wali are tugol hay goto. Fusi sansan. Iti le 25 redu fami ma on tajay. Ami akaya ko tawata fami ma fono connecti. Langandi mi hala tumbe na banabe. Mina mai nada ma sarlu white mi wada ara telephone ma on sona nyalla ngal buri sanfuwa anda fus mi wada ine mi wada ara telephone ma on sona buri 200 fois par jour sarlu asansa numero jaronka anda fus na mene ukida ina ka procureur ara ya Facebook on katigita waka et constitution la Guinée. Ça c'est la voix du peuple. Et puis, min comme ton jama si mi poste photo mako, na moins de 50 000, la moins de 50 000 live, pas on like it. Le 25 février, aray don andi iden do
hande madina on gollali sare gollali sarde no paralysie ayno be andi le 28 jama on no décide ukkay faya haray be holli wona fe recul donc Mamadi Doumbouya rekili e ore programme ko wino ko ngo jatta e terenji o jatta domaine de l'état ji haray o rekili parce que mo andi wana gonga donc be wi o fi récupération domaine de l'état le colonel Mamadi Doumbouya a reculé mi ala no makala tindi do sellu dalen a reculé dum no haysi ko hondum holorda dum haysi ko hombo woni baawma et puis kadi mi ala ne do ala pullo rasiro ma pullo na baawma sinami be wonbe yawde don fo wonna ma pocco pacca mi ara mi deno yo be ngejju tunginde am be fop mi deppay be do mi sokka juude goy min ataw min bonay didi bonino le trafiquant de drogue que je connais là figurez la famille mo nganda o ye drogue et puis Allah mi baka goy min so nguki ke la tu min na famille mo kare ye no drogue no kel kare hitande kare direct anani mi do fete oye yonte tay masiji di o nganda e fi mu yalti do ka me yalti ni colonel Mamadi Doumbouya kankan ka burure ka woni seppude dun no yalti o ngaldali me yalti di photo di makko en Europe ay kanko taw d'où viennent ces photos là o nganda e fu yo goddo kadi yaltu ngejja wiya nya si me yalti ni ka yata dorogo me ngandi na da fo nga ye no dorogo taw ay biyenji ko wadda ko jama fo harmina julbe Allah be ngasida darno jullirde be natta ay pullo futa si andi ayaya chondio awan ay dorogo birdi be nyama tay ko ittuda sada ka pi men harmina me yakari ye dorogo kala nyamu do budi makko anato ya yiti ko nyamu da bawo ko paske anda yo goddo nge direct ange jatu me yama ye dorogo nokkel kare nyalande kari e hino don ka yeyuda asuma no yalta ya kere ko be mami yene si mi ye dorogo kanje so mi cheka parce que era fewa moye dorogo ino mari moye non ko moye yite no jahannama moye fire ça c'est clair donc maintenant narcotrafiquant ulbintamen déjà vous êtes illégal si sari ya nyibi lendi ngon dogay ya on few ay no andi on fewa ko lagine yata goddo ne ya wono ma o coopérateur économique kanyon no mari dum penale tout penale vrai ara ko narcotrafiquant simple ya no mari bidzeji ara ko narcotrafiquant simple on vous connaît tous on connaît qui vous êtes capable de quoi kono be wi min do ko berko reeni do ngi awoe so reeni ke angoku ni da do berdum ay to wi ko sarlu way to lo do mi holla on taw ko 0 à partir de 25 mois prochain comme oui sarlu way to famille ma maput si ka procureur international mi jonni ma dale 25 sa wawali are to gol influenceur jogoto ara ngaynal consumano yalto to wiyo si ka gor ko artu lagini mi yakade aminata yalta fus rien Mamadi yalta fus rien jinda kadiya amironka mi acca kay dum de mi hulbino wala ngo mayino ko Alpha Condé et puis mi ala nando mi ala ni gine be mi ni be Alpha Condé yaltali lagini ko fenan fus jama holaki kono no gasa on yita Alpha Condé e mobile andi ko beata ko mobile ay mobile publicité on yita Alpha Condé Alpha Condé si be warani mohami et puis on dossier mo doit fukitat wala na communauté internationale et nationale be warino Alpha Condé be empoisonimo c'est vrai ay be wata wi Alpha Condé auto e Dubai be yaltinali mo kateleji be ino Alpha Condé ata après mois yali mi wi yon Alpha Condé ka be rewni mo bambe to e nat o mai comment non blogueur be fukito fi on dossier parce que be ida on dossier même mine menen le meden andi Alpha Condé warama be nyammi no mo poso sina dum RTG on no do o Alpha Condé yalti lagini penale tu beccal mi wawli ko fanane soit hara ido mari mo to hara fure o mardo parce que Alpha Condé wata wuru de derdu e fo de ngandi o warimo o fala ka jama o nganda
Alpha Condé arta onde wartata onde tuma o artata comment ça comment vous pouvez me dire cela on wari mo ka on wari Alpha Condé do jodi do allo oui mon bébé a jodi ga cousine condana ma di moi kombe condani mo ampay guzare ngabi mon bébé c'est ngabi mi bonna fi aduna mi wadata golle Putin bella wallahi bebe ko undo ko ma ko no do ano ukade mo do ati gol jongo ngono pa fanki ala problem andi mi do direct nini ina kasafa ndu a Facebook doni mon chéri ala na ndu wadda fala kama ande kadi sa fala kala mimi do fala ma mi do buza ma quoi ngari jawre tel to sedi mo yakundeji men sa ya fala kala ndu no ya du de gereti ni antir men joni wadi direct ma ko mi wiata poro fi goddu ngala fala kama sa fala ka wobbe no fala haji ma to ay fala ma ino do rugi mo alfa ino awa dalen déjà sa wi afala ka tummi wayli taygoy one ne ben no bo fala kama woy be fala lande mi hettay la woli gonga e dandu kaccudami hakkunde Allah mi do darori di hakkunde Allah simple on kanyama funsi ala woli gonga andi angoy da andi taki ta sabuna wola na la honto min ezelelu ma men dari lelel ma bala gama mi bala gama ay Allah waro mieto adi apresi kadi bala gama non no hasi fala kalanto yo won ton on no wodi ko faale ni aranami o falaka walde majun min nammi do fala wodo jubbe waldi fotti be bala gama ko tum wada e sombe barindo ma mina jubbe waldi fotti be bala gama sa bari dikela minna e sakindi ano bari ndila barindo dala o bari ndotola Allah jarama sa bari ndikola bari ndiroda hayo na wattana mi do mere alfatara ko gonga mingo mi sekko anko mi subay ko mi nada ko problème hadi ya prezio ala ko mi wawlu no jabal mi wawli mi wi mi aji sa wawli en wonani bonis sa wawli ala jididi wota pepinali ma wota denali ma bonis ando ala nafa hadi ya perezi awoni starjo international awoni jo wado publicity asoka male bisapo ko antu hebi dun lagide fewdo do ko hebuda ko de boy goto e baldu 6 power le bisapo kaso antu hebi dun jiwala bado ina barkina be kaso ko fi aduna be wi me ngala neno me wi he achure kila wi dare kilta me wi tayade danso ko saria wi don on yahay me wi nyaawore mo ja bade joktirenda on jaba kono kadi mi halata ko mi accu bandi on ga mi ara mi wola ino ga yimbe be no halude ben no yonani en ara e jama en salmina koto dansoko ay do mi do andi dansoko dansoko ay sala baka da dari mawdo ara dansoko jawdi ma on ko Allah korma mi ne di halde dansoko dansoko fulbe be wiya jejima dansoko ko mi jettundu ko laba ko mi fewtine min no langandi si mi ali hunde haray afale take ronkugol jabbugol si mi miji tike tawa ala ko mi ala nder dum sabuna baylo bil désert no do jettemmo yewta goddum haray fi hadiya on ko baylo bil désert arata yewta do seeda nyoddi don ka bouton un koto wara ay min affaire rewbe mi wola tumbe na pay kusare accu o ina minatu no tum minatu no tun dongon o reality o yalti ale bil désert ara nyodana do bouton on joni granjo ngara gani to do fedde nyoddu may bil désert le king way kono ko Thomas Jordan way ko Thomas Jordan kono
Ça va très bien. Kotoma Jordan, mini honno waiton. Wando ito ka dankima. Yaltini dankima kinjama iya. O granjo ko frejo. Danki ki huppa yo ipa kusare waro data. Kono upiti dala gine. No, mais yewtu na dunon ya ha Jordan rekila. Kono himo rekilirde e façon ji non e go quoi. Kombo yete Jordan. O ita wi mo Jordan du weltam. Caporal Dumbuya. Donc, quadi hankin conseil de ministère on bayru wadi o wi non hara hikkibe ka bange ministère ministère fi to gollede meden den haray bon yobe ndatti do kaydi jidin hara do be kizani wondo be wondo on fami donc ça signifie que o fuddike jogade doute quoi fi on non ko ancien dictateur jo arano on kanko secteur debbo makko on André Touré noddimo innimo ha Dumbuya miñang secteur baytungo wi ko e domaine de l'état o woni haray ka tigi on joni non on wi on hetta on terrain donc si on hettimo tun aran belvi min go mi yalta do won kisan donc c'est pour dum don non ko vendredi on noddimo téléphone 21h jam o yewti colonel Dumbuya kanko André Touré Fatima André Touré bengu lansa bengu no secteur donc o wimo haray miñang secteur wonane domaine d'état yo o ruttor dum do baw yo nettoy dum don ha laba parce que sina dum haray ka tigi tigon o jonti tay mon belvi manam ko jonti be Allo arrête o resto makko planti o telenton arabe holli o colonel o rekili day haray non ko colonel o ngandi ko do rekiliri meral fatara welcome arabe holli o colonel on kanyum de holli kanko rekili day so rekila yo iya o wara ko jungo gido menen hendima na pocho aray ko dun jama don andi telen ka Facebook do en nebata hande ko woni tun jama no tela ngasimi arani ara yibe mijito fiyam no ko kala ka be wontiri e ballo bilde seria itaw ara don andi o affaire hadiya do no yurmi moƴƴa ko gonga kono don andi o ngadi langa o wi pay ko sari sida yidi men ta ukko ya affaire jirewbe minni on okke mi ukkota ko ɗum halduɗen ka yiɗon pay kusare wata ukko yafe rewɓe nawno wari wimmi ɗum ukkotako kala ka debbo hersinte walla wolte mi wolta kono wari wimmi pay kusare l'affaire de femme il faut laisser min on ok kon ɗum kadi mi wawi wuri ɗum o wi lan affaire ka faamu tan yaadu o wi affaire faamu on pay kusare ta ukkotako wallahi watta ko welta ɓir désert ñoƴƴu bouton on ɗo joni mi watama noddude on do wilan anon kay do wilan ngota minatu edu idol lampay ko sare tanatu edu sai kadi on ari kadi o memmini hol mi ari on wilan goddum go ara atanan naki bil désert ñoƴƴi bouton on may ande tum Boubacar Diallo o ko mi noddum kadi Boubacar Diallo ko mo falda wolude on note autorisation, on note invitation. Quand vous cliquez sur l'invitation, là, je peux vous prendre. Mais hors de ça, je ne peux pas. Donc, voilà. Bemi holla on nani. Grahe, ndardo kanyotata don. Aido ndardo. Voilà. Aisari do ino do top boy tatu. Anyot ore koy top boy tatu donc. Tu vois, maintenant tu viens en bas demander à rejoindre le direct. Aïe. Tu vois ici, ça arrive là, tu viens, il y a devant l'étoile, tu cliques les 3 boutons. Après, tu descends en bas, tu cliques ici. Ça n'y a ici, donc ça n'y a donc aïe. Voilà. Donc, hors de ça, je vous laisse.
Non, 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 non. Hop, 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 hop. Pour les gens qui ne peuvent pas cliquer dans là-dessus, c'est que ça ne va pas comme habitude. Hein? Vive la réalité en fait dans la cité. J'aime beaucoup pour les gens qui veulent juste il y a beaucoup de personnes qui envoient des invitations. Pourtant, je ne prends pas beaucoup. Hein. Il y a plus que 12 ici. Et il faut qu'on fasse la réalité. Et attends. On m'a appris à la rue. Moi aussi, je suis très content de tout. Vous voyez, moi, je suis venu pour vous donner un message. Sur ce message qui me concerne. Il n'y a pas de problème. Sergine, compatriotes, Tombelanda de Osai, de Nokukala Kondari Tolan. Haray e wawali yude bay le bil désert. Haray ko argol andintina onka kiki de do. Haray kambe CNRDD be décidi programme wanda no horemo. Yettugol dongal kalisi naba e 4 raisons naturelles ndara si wawi wadugol campagne ton. Haray non dum si wadi haray ko déstabilisation kesso kadi wonde memmingol. Sabuna en andintini no mawbe ben futa. Haray si be nabana makalisi be jabo kono tabe douano lamu colonel Mamadi Doumbouya e ko yutiri ba makko fa. Haray kono makko ngum moddana leydi di few be firti ko halda ko. Haray non be holli haray kambe taw be darutude kaydiji ni parce que haray den halduno telen Conakry. Haray non kadi haray kadi en firtani hiɗe ngaldi le 28 en anday ko laaɓi ɗum ko faɓɓiti janngo le 28 hiɗen habbi le 28 si ɓe memanali hay goto haray iɗen andi ko sati kon no laati haray ɗen habbi kadi ko ɓe prépari kon yeeso sabu nawoɓe wi mo hukkodiri e Putin koyo prépare o bimɓe cikkiɗe jemma e ñalorma haray ɗon andi ɓe wonde ɓe yaaduɓe ɗo ɓe ko haajuɓe de ɓe ko haajuɓe ɓe huwa yende piiji boyi haray ɓe décidi kamɓe ɓe waɗay faya haray no musidɓe ɓe yehi kadi ko ɓe watta kon ɗon faya sabuna haray ɗen andi ɗo e lendi feɗɗude le 28 haray taw iɗen heɓoli ay ɓe wi koɗo no ndara koɗo no ndaare haray ko sati ko hino laati haray jaman koyo anduto tum le 28 tele lagine haray taw golle ala e saare nde si ari noon ɓe wi ɓe acci haala kanka justice haray ɗe ngabbi justice o sabuna si laamu naɓima justice ɓe ronku feere haray noon mi andintinnay tout taw guine yemɓe ɓen yoɓe prépare o dey haray ɓe faala tuninde casier judiciaire présidentiel ludalen o kono alanana Allah jaɓata ko watti e muɗum haray kamɓe CNRD ɓe waɗi réunion dirigeance e kanjiɗin fof haray noon ko honno ɓe woni koɓe décidi ko piiji tati haray ɓe décidani présidentiel ludalen kono noon yomi wowlu kono he ɓe wi wowlu sabuna sa wowli ñande go kadi yaltinte o kala ko boyima ko an waɗi musidɓe haray laamu bongo ngu décidani présidentiel ludalen piiji tati haray aranel ngel ɓe waɗi han ɓe falanomo toñirde erguine ɓe tawi ɗum marsata han ɓe desuduno ɓe yaltinamo kam makko kono ɓe tawi ko ɓeyta ko voix du peuple on memminike joni noon no lutti piiji ɗiɗi ɓe décidani présidentiel ludalen ɗinɗon kadi mi haala ɗiɗi arde haray ɓe faala taw ndarugol ko honno ɓe elminirta présidentiel ludalen ɓe tunina kala ko wiyete kon casier judiciaire makko hara o wawata présentagol ka élection présidentielle arowo on par ce que ɓe prépare ɓiɗɗo Sékou Touré on ko présento laamo leydi ndi haray noon ɗimmel ngel ɓe wi si ɗum marsani haray ko ɗo ɓe nata super vitesse c' est à dire vitesse supérieure onon noon vitesse supérieure haray ɓe tantino kadi ay dadis camara holluno ñande ko hiɓe faala elmingol selludale fi hon ɗum par ce que ɓe andi selludale wona ba Ousmani wona Moutar Diallo selludalen wona wiyeteɗo ko Ousmani Gawal e wondugono ton ɓe anda yalta e noon ɗum RFI wono gañi trophée daneru ɗum kadi ɗon andino ton wo ko Sule Cangel ɓe birdiɓe kono ko nandita ɗum fof ko poubel ko guinasa ko watti e mum haray ɓe décidi super vitesse on elmingol présidentiel ludale ko ɗum waɗi sahi ɗiɗi mi yiya micro ji ɗi yo reno e mum
e téléphone ji din kadi yo wattu yida parce que ko be faalete nini ni ko yo sellu dale mai dum do non be faala ni si sellu dale wadi palak be amay ka pale ha be dansa be ada dan be tay sadakaji hakke nare ko be welti ara non président sellu dale rena gongol moja wakilo combat ta décourage day tant ko ino donc conseil tant qui vont venir piji buy fetti be bangiri ma otoje be bonni otoje ma nini kadi be andi yawgol le 28 kamano satani be andu non kadi be prépare ma Deku kadi va venir comme je l'avais dit avant que ça s'en vienne il peut décider rewete be fa do yo élection maintenant la Guinée ko taw be elminima be yarante coup de main be yarante coup de fusil be yarante coup d'expérience et souhaite planche korena go ara kadi wattu golila e collaborateur be mabbe c'est des traites plusieurs dans ce sens président de l'Oudalé CNRD on il peut décider et les Congo kadi wimi awabe go be anduda be andi tawbe kadi marbe hakkibe no andi e der mudum haray yande tinna yo tum musibbe fulbe hombe landarude ka fokkutu den don hiden fokkiti katidi tawi sellu dalen ko ni nani hala ni on sellu dalen ko wonti ko wana pullo ki jonni mo ko power puissance tawata menen si me woli fi goddo adna hebu to fi makko si me yejjitima fo yejjitete e der mudum haray CNRD on be hebita ko yete ko DSEC dum don kadi ko tawata hiden participer moya toujours c'est les inconnus qui gagnent les élections en Afrique et les inconnus imposés par le pouvoir on connaît donc en gagne qui be nokkel tati kambe CNRD ko ati kontao be andi ko be jokki ko fo population andi ko fenade dum ko go deuxièmement la Guinée fo andi CNRD wata wala be gudro ngay bambe to ko za wata wonde be wata won go gudro it hay nokku alaka CNRD wata gollugo ko fotata nin klende haray non do ngandi ibe nangi goddo fewndo do on kadi be desidi be tuddinay mo haray ibe nangi goddo fewndo do on ibe landi mo 5 milliards de nos francs guinéens 5 milliards babanka da hewti haray be on sibe accitay mo comme 5 milliards wo kambe si 5 milliards timmal be accitatamu be wi o 5 milliards ko dum walo to sina dum be accitatamu be wi ko 5 milliards woni ko be landimo be wi no ngedero 5 milliards dum are ko madin don walo andi ko kidnapping sina dum awawata nangude goddo lando damo 5 milliards o wietedo honno Ismaila Jubate be wi wote wo affaire de affaire de Nambadi inconcision de 5 milliards de demandes par le parole libéralement d'Ismaila Jubate laissez-moi le dictateur parler en français en bon donc le indi kapita kurudo ore o wietendo Isa Jubate ore be kina primo fi 5 milliards o so wadani 5 milliards o busta 5 milliards farangine ino do andi nini mi jangani o ami taratizani o si goddo wi fewa mi ceka si goddo wi fewa do ko ngaaji to 5 milliards doni ko kina pugol yimbe bellando bude ino do jama ya CNRD jikko wongo 5 milliards mi ala ni commerçant be si be nangi on do ko 10 milliards o si Isa Jubate yalta kamba batongo wallina 5 milliards ya la ilaha illallah muhammadur rasulullah 5 milliards par an wara jon si be nangi be jottinte woni annotage 5 milliards be yosi Isa Jubate yalta maison centrale o wallina 5 milliards par an Guinée mi ari mi anda ko ni joni justice ala be galeri jon ko kina pugol yimbe bellando mbu be wadde kadi trafiquant d'orga eyno do tabe ko min kerey dum eyno jama 5 milliards be landi Isa Jubate o sina dum o busata do awakani be wi haray be yahana o wiyetedo tibu camaraday on don no ko 8 milliards
ari lagi de la maka ari jaan fa konde ko amparanti kalaw do ko se la ilaha illallah muhammadur rasulullah 5 milliards jam o ma dum Issa Jubate o ke maison centrale do ara be kolondiri 5 milliards ara ko woni ko be landi Issa Jubate be wi de tabbe CNRD o onan no go ndiya no ya o sese muna ndi wietede Amara Camara sese muna on anda be do be yeyti de leyde de lagile so yeyti no ha o yeyti don terengo anko ne Allah aray ko haji o do o kite laba baba to be yani bemba be ko 5 milliards no do no o sina 5 milliards dun do ko dun do woni kidnapping hakkunde ni al ko dum woni kidnapping ko kaw nyaari anko honno wawta landorde goddo 5 milliards Issa Jubate laamu mettitete hakkunde yalla laamu mettitete nga dum mi wiyo dara do wi gol do détourner contrat Ousmane Gawale nyande be Ousmane Gawal no détourner mbudi e pinde nyande on tiki amay waaw nyande Alpha Condé nanga mi wadira ittere mon in orde asikkude didi ko menen watta tira sida tanti tat 5 milliards francs ko do woni ko be landi Issa Jubate oy mo détourner artir dio baba to be ware ni kala mo betankini no mari goddu ara ya gengi dama lendi ko do bi opérateur économique fo yo seko yalte lendi yo commerçant yalte so yalta to benangay yande benangi be wietebe sonoko ben ko 10 milliards be landoto hakkunde yalla CNRD ko banditu jodi do yimbe tampu be habbiti be bay jaw honno be wawata landorde Issa Jubate 5 milliards jama 5 milliards farangi de dum ko million jelmu Issa Jubate si damari addunan addu yata be ware baba addu sa dandi do be muncete ko payle de ala hakkil to be jogiti ndi da wono jollini hino jeri ni gite mum sayidi ya dimboto tewe kinebe aray ko dum oy be addi ko hiwamo ene kiel o si goddo laami ko yo hibe jon do kadi ko yaw gol nanga yimbe be yaw be no jogiti fuudi ko mawndi ki yo ma 5 kilo et puis eno be ko be windi wo pour libérer Issa Jubate il doit payer 5 milliards aray kadi yandinti nawo Ismaila Condé yalannomo e be faalamo mo nangude ay no be andi Ismaila Condé ko gerentejo aray be jonnitimo mairie o Matam dum no fo ko sikkugol aray be falli goddo dum fo ko haajumo on cekay to ko haajumo aray musibbe yarno tungandintin gollon ko fewdi kom kan leydi lagine weltano on andina on kadi ko en goto aray kala hawdo video ji andi ballangal ko partage gongol e aray ko dum woni ko programme dine ko yaayi i video pay kusare hida yidi hida andi ko wolata konno wele ko ya noddi do tum partage men landaki ma buri dum haray nene golto be wonbe landade no ko kala ko dari tomni pay kusare pay ngal duda lara wana ka birdi pena na lamu watta ministre foppu dodde na be ayo na fekka aray non Tibu Camara aray be jesi danima ko nyamuda ko Alpha Condé a tutay ara be no Tibu Camara no nawni andi Tibu Camara nawna Tibu Camara jawle de Alpha Condé bari de ngartayde mamati hendo ma o rewa ma awa gimbe luboto ma nanto dira ara be wolli be noddi Tibu Camara e balde arayde den ka tribunal di den ara non ko sarlu wayti woni mo nyaawde ara be wolli Tibu Camara no détourni million ji asa détourna mi do wonani ami mi wala nen sellu ko kawma kanko ne uma jannuma wadda mo tere tiyaga baba kala yawi do rewbe be yoso fini Tibu Camara wi na Alpha Condé ko woli wo ko gonga ka nyande be nyaawata ma Tibu aray be kondanama ange bantama so fo la be nyaawo jatta otoje mo bandibe Tibu be ya Tibu nangama nyande nene ko do men kellantama do kada sa wadi on va pas le dire pour toi aray ko dum musibbe wonbe landaru de o saydo pay kusare pay ngalla bangal nantungalinde nyalande ko woddunde wodi de hewtata ala aray ka tigi CNRD no ma pini de ton no jillani wonni malando ma paaki o fenani
nini himo mapi ha himo mapi a ronko andude ko gera jattugol leyde hi hondu woni ɗum est ce que ɗum ko golle lando no poro no foofi Macky Sall nini no peɓinana men ɗo météroje terenje hi e ponji ɗo fempi ɗo yugol men he zone réservé lagine fof ɓe waɗa e zone réservé ha kindiya ɓe ala porosé hi onon e penal foofi laamu lagine ko fu saɓaji na port na terrain na fu kala ko daariɗa lagine no wawa hen laalela ay darduɗa suudu ndu hojjay tellement ko saare nde ñiddi kono hakkili depuis ndu taga ko wotum wayru noon ko Sékou Touré golluno ko luttiɗon ko fof ko wattita fu sala rien ko lagine ya taraɗa welti ɗo ya feƴƴu kayre port ala moniki lagine hay seeni wolɓe toroto hakkunde Allah lagine kala ko ɓe yiɓe faala kurunda yiɓe faala kepiiji yiɓe faala kala ko ɓe yirma ko kamɓe foddemu yo yimɓe sisa he lagine fusti ala ka darata tawano yaaje lagine sa naɓi oto min sita ko naɓirɗa ngal sa darni suudu wiya sinda sa liɓuno kala ko naɓirɗa lagine a tawa ɗum ɗon moƴƴanano ko moƴƴata lagine o ko huɗa hakkude kala yawɗo lagine naafi ko toon jeeɗe ko ɗo ya nato ara a falama yaltude lagine no wawa leydi defandi quoi lagine ko continent mo tawaka yadunam ko ɗum lagine fimo mapinala lagine no wayi ɗon quoi a darata leydi ay wotiri wawdi wa lagine leydi no barkina yimɓe buy no huɗa sa naati lagine sa yimɓe nayi ko daroton ɓe ka photoji ko accu ha yaɓe policier ɓe koɓe tuuni ko si policier jo ɓattike ma faaleti tuutude ɓe lototako ɓe gosotako ɓe no salti et puis na mere o gouvernement guine no saltide ɓe kala ko waɗi ko kaani ngalɗinala par ce que ɓe laaɓa yimɓe tuuni ha nanon koye fenade ɗoni billahi wallahi talla police routiére guine o ɓe lototako ɓe sansotako sa yiɓe ngulendi ɗi gara kodoro ko tutus no tuuni ha sa wiɓe ko watta mako yimɓe yaha loto ɗon hara ko omo hakkunde Allah ñande men laaɓi lagine o ko 100 point men gaddata e saare nde loto police o ha ɓe laaɓa pos ɗiɓe tuuni eppi ɗon tuuni min ay laggi ɗon lankay ɗon jawata kawtan ko ɗon mi jonnata wantise mo o yaho ye ami yimɓe faala tuttude irki soɗi he ɗum noon kadi aray ɓe waɗi koye kufunoyi hala kufunoyi koye ko ni lanniri ko barki ñawoni ɓe ala tuuni ha ingoy son waɗi masibo ngalɗinala sewori guine tampere ullanayi ɓe ñiiri on n'a pas mangé ka saɗa ka anniversaire alaji biro mi ɓe no ñaama wiyay feetu ninduma préfet o no nokka caaje acca mbinbinani e yiitude janngo e fentersi Allah on jaɓi musidɓe mi accantaɓe tawi nana ko mi ko lagine fof mi woola woolanayi ɓe fop ko suudu ɗon kon fof mi suuɓita fop mi haala ko mi andi kon fop mi haala mi wolda ko mi anda et puis janngo si on yeddi kadi yo gooto yeddu wiya police on tuuna e soori lottako ɓe lototako tuuni ha wolati ɓe ko formation et vous embarrasse et je vous love au revoir yeey ɗon tuuni de hakkunde Allah lagine ko ma omo wadde 100 point loota ɗon taw ñande police lagine o lootaɓe laaɓi o ɓe hetta yakki yakani ñande kala ɓe loota ɓe laaɓi lagine leydi hottoto mi naɓa e sadaka sapunde lagine hade ko police e gendarme jonnete fiyo ɓe looto hay duusuji ɗin ka ɓe yahta toon no tuuni kala ka miijitiɗa fi lagine ata ko ɗum ɓuri saltude naka hôtel yaka e bimɓe ko lagine natata hôtel ara sonsorino soofini hôtel o verso lagine a naatay e hôtel sonsoli naajidirama ha wiya la ilaha illallah muhammadu rasulullah andi sa ari lagine hôtel nomu walla seroto sa jooɗike ka julla nana e sonsoliji ɗinoya konto e urɗa jaarino hakkunde Allah sa naati ka hôtel ji maɓɓe a jooɗiki ka restaurant ji sonsoliji ɗin ɗi fotawa cooƴi si ɗi ari taw ɗi waɗay ka noppi ma e an kadi konto e urɗa ko eɗon puka ko Afrique a wontay seeɗa tuddi hatta kay ɗiyama jaarino a jiiɗam maɗa e ƴiiƴa woɓɓe ɓe lagine waɗa gotum weɗi ɗi ñamante anantodira la ilaha so lagine hakkelna ko ɓe waɗi konkowo jay sonsori ɓe sonsata lagine sa yori leydi ko a yahi lagine toon a jooɗiki
si sosoli o fuɗɗi ke o naatidirde agongoy a jooɗo to wona free si kasa ngani ke ara ko antu hara no min ma yiɗi barayi e maɓɓe haka koye hakkunde Allah yo Allah dan ɗon paɗi dismon ɗo wonde mum hara jama laamu ngun hendi ke milliard ji mbuuɗi oɗo message moni sakkitade yewtugol ɗo fi vaccin coronavirus hara ɓe torike mbuuɗi ɓe taƴƴinike kono ɓe hendaki ta on jaɓɓu yawgol tiro photoji ka tawata ministre de santé no wiide o ko fi vaccinugol yimɓe ko penale fus ko mbuuɗi ɓe woni torade lagine woni leydi wiɓe ko indépendant et souverain wo fof no woodi koko toraɓe wuuri harano mi andintinnaɓe ko penale marchata wallaɓe windana opérateur ji ɗi fof e SOS ɗi wallaɓe fi santé ɗe fof innaɓe lagine ko fenade goto nawna corona o laamu ɗum fuɗɗike waɗugol campagne camarade mum yigol ko vaccinugol yimɓe ko vaccinugol yimɓe fof ko penale nan taw ngoolo mi hoolakiɓe de kala mo mi hoolaki taw ngoolo de vous embarrasse bye bye